अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। आज की हमारी कहानी है एक भेड़िए और कछुए के बारे में। एक रोज कछुआ बेर खा रहा था कि एक भेड़िया वहां आ गया। कछुए को बेर खाते देखा तो उसने खुद भी बगैर मेहनत बेर खाने का मंसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पुश्त पर पहुंच गया। और ये उन दिनों की बात है कि जब जानवर और इंसान एक जैसी बोली बोलते और एक दूसरे की बात बखूबी समझ लेते थे। एक कछुआ और गुलहरी अच्छे दोस्त थे। बहुत से लोगों के लिए इनकी दोस्ती एक अजीब थी, इसलिए कि दोनों जानवरों में कोई बात एक जैसी नहीं थी। ताहम कछुआ और गुलहरी अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों में बहुत सी आदतें मिलती जुलती हैं। एक ये कि दोनों को किसी मामले में जल्दी नहीं होती। दूसरा ये कि दोनों को बेर खाना पसंद है। जब भी वो बेर के दरख्त के करीब जाते थे तो गुलहरी दरख्त पर चढ़ जाती थी और उम्दा पके हुए बेर कुतर कुतर कर खाने लगती। फिर जब इसका पेट भर जाता तो वो बेर शाहों से तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर देती थी। कछुआ जो नीचे मुंह उठाए खड़ा होता वो इन बेरों को खाना शुरू कर देता था। उसे भी रसीले और मीठे बेर बहुत ज्यादा पसंद थे। एक रोज कछुआ बेर खा रहा था कि एक भेड़िया वहां आ गया। कछुए को बेर खाते देखा तो इसने खुद भी बगैर मेहनत बेर खाने का मंसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पुश्त पर पहुंच गया। जब गुलहरी ने ऊपर से बेर गिराया तो कछुए ने अपना मुंह खोल दिया और आंखें बंद कर ली, मगर बेर इसके मुंह में नहीं गिरा, इसलिए कि भेड़िए ने उछलकर उस बेर को अपने मुंह में ले लिया था। जब कई बेर भेड़िए के मुंह में पहुंच गए तो कछुआ गुलहरी पर खफा होने लगा। गुलहरी ऊपर से भेड़िए की कारस्तानी देख रही थी। इसने कछुए से तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता भेड़िए को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा बेर तोड़ा और इसे दरख्त से गिरा दिया। भेड़िया पहले की तरह उछला और उसने बेर को अपने मुंह में ले लिया, लेकिन वो बेर चूंकि बड़ा था और पूरी ताकत से गिरा था, इसलिए वो सीधा इसके हलक तक चला गया और वहां जाकर फंस गया। भेड़िए ने बहुत कोशिश की मगर वो बेर इसके हलक से ना निकला और सांस बंद होने की वजह से वो मर गया। थोड़ी देर बाद कछुए ने आंखें खोली तो भेड़िए को मुर्दा पाया। इसकी समझ में सारी बात आ गई कि बेर कहाँ जा रहे थे और वो भूखा क्यों रह गया था। इसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, तुमने गुलहरी की मेहनत से फायदा उठाकर अपना पेट भरना चाहा और इसे इजाजत नहीं दी। तुम्हारी यही सजा होनी चाहिए थी। इस जमाने में दस्तूर था कि फातेह मफतूह के जिस्म का कोई भी हिस्सा काट लिया करता था। चुनाचा कछुए ने भेड़िए के दोनों कान काट लिए और इन्हें घर लाकर एक तरफ लटका दिया। अब अगर इसे कोई भी चीज खानी होती थी तो वो भेड़िए के कान से चमचे का काम लेता था। इस जमाने में जानवर भी बहुत मेहमान नवाज और मुहज्जब हुआ करते थे। जब भी कोई मेहमान इसके घर आता तो वो इसकी खूब तवाज़ो करता। इस जमाने में कॉर्न सूप जानवर की बहुत पसंद था। वो अपने घरों में एक हांडी में सूप पकाते रहते और जब कोई मेहमान आता तो इस सूप से इसकी तवाज़ो करते थे। कछुआ अपने दोस्तों के घर जाता और जब इसे सूप पेश किया जाता तो वो भेड़िए के कान निकालता और इनसे सूप पीना शुरू कर देता। सब चौंक जाते कि वो कितना बड़ा फातेह है कि इसने भेड़िए को हलाक किया और अब इसके कानों से सूप पीता है। जब दूसरे भेड़िए ने ये बात सुनी तो इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ये सरासर इनकी तौहीन थी कि कछुआ एक रेंगने वाला अदना जानवर भेड़िए के कानों से सूप पी रहा था। उन्होंने तमाम भेड़ियों का इजलास बुलाया और ये तय किया कि वो लकड़ियां जमा करके खूब आग दहकाएंगे और कछुए को इसमें डाल देंगे।
اگر کچھوا فاتح بنتا ہے تو اس آگ میں سے نکل کر دکھائے۔ کچھوا بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تم اس آگ میں ڈال دو، میں اپنے چوڑے پاؤں استعمال کر کے اس میں سے نکل آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ شعلے مجھے جھلسائیں میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سب بھیڑیے کو ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھا اور دانش بھیڑیا بولا، ہم کچھوے کو آگ میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ آگ پر چکنی مٹی کی ہانڈی چڑھائیں گے۔ پھر جب پانی خوب گرم ہو جائے گا اور کھولنے لگے گا تو کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ ہاں تم لوگ جلدی سے ایسا ہی کرو۔ کچھوے نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس سے پہلے کہ پانی کھولنے لگے اور میری کھال کو نقصان پہنچائے، میں اپنے فولادی پاؤں سے ہانڈی توڑ کر باہر آ جاؤں گا۔ بھیڑیے بہت مایوس ہوئے اور سر جوڑ کر پھر صلاح مشورہ کرنے لگے۔ انہیں اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا تو پھر دوسری ترکیب سوچی گئی کہ کچھوے کو دریا تک لے جا کر اسے بہت گہرائی میں پھینک دیا جائے۔ سب بھیڑیے دریا کے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں اور کچھوا جب تک ڈوب نہ جائے وہی کھڑے رہیں۔ یہ سن کر کچھوا رونے گڑ گڑانے لگا اور بولا، مجھے دریا میں مت پھینکو، میں ڈوب کر مرنا نہیں چاہتا۔ بھیڑیوں نے اسے دبوچ لیا اور دریا پر لے جا کر خوب گہرائی میں پھینک دیا۔ پانی میں ایک چٹان تھی، کچھوے کی پیٹھ اس سے ٹکرائی تو کئی جگہوں سے چٹک گئی۔ اس کے بعد وہ اچھل کر پانی میں جا پڑا۔ کچھوا تو دریا میں ہی رہتے ہیں، پانی ان کے لیے انوکھی چیز نہیں ہے، اس لیے کچھوا تیرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور بھیڑیے وہاں نہیں تھے، چنانچہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ کچھوے نے اپنی پیٹھ کی طرف دیکھا تو اسے رونا آ گیا، اس لیے کہ اس کی پیٹھ جو تھوڑی دیر پہلے خوبصورت اور چکنی تھی، اب وہ کئی جگہوں سے چٹک چکی تھی اور اس پر بہت سی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ جنگل کی طرف گیا اور چند جڑی بوٹیاں جمع کر کے مرہم بنایا اور اسے اپنے زخموں پر لگاتا رہا۔ جڑی بوٹیوں نے کام کر دکھایا اور اس کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، کچھووں کی کئی نسلیں گزر گئیں، لیکن ان کی پیٹھ پر پڑے ہوئے نشانات دور نہ ہوئے۔ ان بے ترتیب نشانات کو آپ لوگ اب بھی کچھوے کی پیٹھ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ کچھوا بھیڑیے کے کانوں کو سوپ پینے کے لیے چمچے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا، چنانچہ قدرت نے ان کے کان بالکل چمچے جیسے ہی کر دیے۔ یقین نہ آئے تو کسی بھیڑیے کے گھر جا کر اس کے کان پکڑ کر دیکھ لیں، بالکل چمچے جیسے ہی دکھائی دیں گے۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔